शुभ सकाळ मोर स्नेहर कुनि कुनि पिला माने आज आम गोटे गणित विषय पढ़ा षष्ठ श्रेणी शिक्षक मान प्रযোज्य पितामाता मैंने देखिपारे पिला कहीपर गणितर गोटे स्टोरी मुझे पढ़ुची गणित हूँ डीआर काप्रेकर स्थिरांक डीआर काप्रेकर महाराष्ट्र देवलाली एक सरकारी विद्यालय गणित शिक्षक थे। महाराष्ट्र देवलाली एक सरकारी विद्यालय गणित शिक्षक थे। से संख्या सह खेल भल पाते एवं संख्या क्रम को नहीं पूर्वर जना ना आगु कई जान नी से बाहर कर अनेक गुड़ी सुंदर क्रम पाई 1949 मसीह से 4 अंक विशिष्ट संख्या को नहीं गोटे आकर्षणीय और कौतुकिया तथ्य पाई से संरचना क्रम से सर्वदा 6174 6174 एक कौतुक संख्यार पहुंचते से 6174 6174 कौतुक संख्याटी को काप्रेकर स्थिरांक कहुए। आम से 4 अंक विशिष्ट संख्या को नहीं परीक्षा करते मन कर गोटे आम 4 अंक विशिष्ट प्रोसेस हूँ कौन देखो ये गोटे 8632 हूँ गोटे 4 अंक विशिष्ट संख्या ये हूँ बड़ संख्याटी या नामकरण कर बी ए कर बी हूँ या छोट संख्या बड़ संख्या दे 8632 गोटे लिखिले या छोट संख्या के 2368 ये है बड़ संख्या ये है छोट संख्या या माइनस कर दियो जो माइनस कलापर वियोग कलापर जो संख्या आसो से सी करवा 12 8 गले 4 1 गला धार नहीं गले आगला 2 6 दूनी 12 6 गले 6 ये 5 3 गले 2 8 3 गले 6 6264 यहाँ प्रथम सोपान फास्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप कौन हम निहत तीन स्टेप बेले बेले 4 5 6 स्टेप परीक्षा कर सेकेंड स्टेप ये जो संख्या सी पाइले सजेक बड़ संख्या लिखा बृहत्तम संख्या 6642 6642 एटा ए लिखा बी आर कौन हम सान संख्या 2466 2466 माइनस कर दियो सी पाइबा 12 6 गले 6 3 13 6 गले 7 5 4 गले 1 6 2 गले 4 4176 सी फास्ट सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप कौन करवा या सजेवा 7641 7641 ए एटा ए बी कले कौन हम बड़ संख्या है सान संख्या हम 1467 माइनस कले सी दिया ताले थर्ड स्टेप गला 1 4 11 11 7 गले 4 आगला 3 3 6 जन 1 13 6 गले 7 एटा 5 5 4 गले 1 7 गले 6 6174 थर्ड स्टेप बाहर थर्ड स्टेप आम डीआर काप्रेकर स्थिरांक पाइले ताले यार प्रोसेस कौन गोटे 4 अंक विशिष्ट संख्या लिखे मन कर 8532 24 लिखना 42 लिखना 8542 यहाँ ना देवे ए यार बी हूँ कौन ना सान संख्या लिखा सजेक सान संख्या लिखे 2458 मान केवल अंक गुड़ाक लिखे मैंने माइनस कलापर सी बाहर सी है फेरदेवे ताकू पुणी सजेबे फास्ट स्टेप गला सेकेंड स्टेप गला थर्ड स्टेप 6174 बाहर जिते टाइम संख्या देवे ताले आमे सेई काप्रेकर स्थिरांक 6174 पाइबा तेणु षष्ठ श्रेणी पिला यहाँ दरकार वर्ष लंच कर डीआर काप्रेकर स्थिरांक विषय आम 4 अंक विशिष्ट संख्या को नहीं जानले आशा कर समस्ते पिला अधिक अधिक सेयार करेंगे षष्ठ सप्तम अष्टम अन्य पिला जानवे ये नुआ बही देती नुआ पाठ तेणु ये पाठ कई आम जान नु डीआर काप्रेकर विषय से स्थिरांक विषय आम जान नु तेणु प्रोसेस टी हूँ 4 अंक विशिष्ट संख्या आपन चाहिए 3 अंक विशिष्ट संख्या नहीं पारे तार स्थिरांक आसो 2टा स्टेप आसीज फास्ट स्टेप आसीज 495 बही करने 3 अंक विशिष्ट संख्या ने ए बी
ବଡ଼ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଲେଖିବେ ସଜେଇକିରି ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବେ। ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ 495 ଆସିବ। ମନେକର ଦିଆହେଇଛି 862 ହେଲା ଏ, ତାହେଲେ ବି କେତେ ହବ 268 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ସି ଆସିଗଲା। ସି କେତେ ଆସିବ 12 8 ଗଲେ 2 12 8 ଗଲେ 4 49 କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା 12 8 ଗଲେ 4 5 15 6 ଗଲେ 9 ଆଉ 7 2 5 594 এটা আসবে 594 বুঝলে। ইয়াকু যদি সজাইবা କ'ଣ ହବ 954 ଏ ଆଉ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି 459 ମାଇନସ୍ କଲେ ଆସିବ 14 9 ଗଲେ 5 14 ରୁ 5 ଗଲେ 9 14 5 ଗଲେ 9 8 495 495 ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତାର ଆନ୍ସର ଆସିବ 495 କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 495 ଯେତେ ସଜେଇବେ ଏ 495 କି ସଜେଇବେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କରିବେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କରି ଫେରିବେ ସି ଆସିଯିବ 495 ତେଣୁ ତାର କୋଉଠି ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆସିପାରେ ଆଉ ଫିଫ୍ଥ ସିକ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଆମର ଥିଲା 6174 ସେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କରିକି ଦେଖ କ'ଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ 495 କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବା ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହବ ପିଲା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଙ୍କକୁ ସଜେଇକି ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବ ତାକୁ ଫେଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ କରିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ସିରେ ଆସିବ ତାକୁ ସଜେଇକି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କରିପାରିବ ଲେଖିପାରିବ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତାକୁ ସଜେଇକି ପୁଣି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେଡ଼ାଣ କରିପାରିବ। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ସିରେ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଯାହା ଆସିଲା ତାକୁ ସଜେଇକି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବ ପୁଣି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବି ଲେଖିବ ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ ସି ଆସିବ ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ଏମିତି କଲେ ପିଲାଙ୍କର 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସଜେଇକି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରିବେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସଜେଇକି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କରିପାରିବେ ଫେଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ ବିୟୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ବିୟୋଗ ଆସୁନଥିବ କୌତୁହଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତେଣୁ ଦିଆର କାପ୍ରିକଳକ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ସେ ପାଇବେ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟ୍ରିକ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆମର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଡିଆର୍ କାପ୍ରିକର। ତେଣୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି 6174 ତାକୁ କହନ୍ତି କାପ୍ରିକରଙ୍କ ସ୍ଥିରାଙ୍କ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।